Halo Vista, hai Abror, apa kabar? Hai Sari, apa kabar? Hai Sari, Aku lagi di Bantul nih, kalian di mana? ya aku lagi kalau aku sih tapi di Malang sih aku. Jalan-jalan sama keluarga gitu. Asik, Malang. Iya, mumpung liburan lah gitu buat jalan-jalan sama keluarga. Nah, dirimu, Fis? Oh, aku di rumah aja, di Gersik aja, anteng-anteng di Gersik. Kumpul-kumpul gini jadi teringat waktu training sisi dulu ya. Oh iya. Hello, my full name is Sari Stianasi. People call me Sari. I am a fresh graduate majoring information system in 2021. I have several work experiences, such as internship at PT Semen Indonesia Tuban as a business process analyst and Jogja English Training Center as field education consultant. I have also handled several projects, such as making village website as a UX researcher and research assistant in a social return on investment CSR project of PT Semen Indonesia. Hello, my name is Vista Firdaus. Everyone calls me Vista. I am a fresh graduate from Universitas Internasional Semen Indonesia, majoring in Information System. When I was in college, I actively joined Humasis Sport and actively participated in committees both on campus and off campus. I have also been a secretariat of researchers in a Penelitian Dosen Pemula (PDP) project. Currently, I work part-time as research and development at one of startup in Yogyakarta. Hello, my name is Abra Komadin. I'm a fresh graduate from Universitas Internasional Semen Indonesia, majoring in Information System. I have internship experience at PT Cipta Nirmala in the procurement unit. I did an evaluation of the drug procurement business process to find out the suitability of the business process with the SOP, and now there was a bottleneck. I have experience as a member of Information System, Student Association, website creation team, as a document maker of the software requirement specification to provide an explanation of the software to be built, and being an assistant lecturer in Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, I create models and provide the ERP materials using ERP Next and Odoo ERP. To manage multiple tasks, I usually create a to-do list containing the task and their due dates. From the to-do list, I then group the tasks that must be done according to the priority of the work. Usually, the fastest deadline is the one that I do first. Then, I also get used to not procrastinating work. I will jot down the tasks I need to complete and the deadlines. Then I'll sort the tasks that have a closer deadlines. Then I'll sort them by level of difficulty. Tasks that have close deadlines will be prioritized to be completed first. The final step is to immediately complete the task without delay. I make a list of the tasks with the time limit or deadline and determine the priorities. Then I work on the tasks in the order made by paying attention to time so as not to exceed the specific limits. I make a daily schedule of what I do. This helps me a lot in increasing my productivity because I know more about my work and daily goals. And I like the feeling when one of the things is done. Then I mark it down. Before going to bed at night, I plan out something productive to do tomorrow. Due to my flexible working hours, I don't have a specific time to work. However, I organize my time in a list to be more organized and efficient.
I make a daily agenda of what I will do along with the allocation time so I can make a good use of the time and make it more productive. My greatest strength is my dream. One of them become an ERP specialist, and my weaknesses is that I have no experience in this field. But I am constantly learning to overcome my weaknesses, one of which is by attending SAP training from PTCC. My greatest strength is goal-oriented and self-motivated. I feel that the success that I have achieved so far, such as getting a good GPA and completing my studies in 3.5 years, is the result of this positive attitude. My weakness is a sense of perfectionism. Sometimes I feel this perfectionism can be an advantage, but on the one hand, it can also be a weakness, because I will pay more attention to the small things in every task, and it is not efficient in terms of time. So I always try to control my sense of perfectionism by not having to hide expectation. I have skills in the fields of ERP, analysis and evaluation of business process, by becoming an assistant lecturer in ERP practicum and thesis topic related to business process become a valuable experience for me. My weakness is take more time to double check the task. So when I have accomplished the task, I will double check the task and make sure the task is in accordance with the condition. Therefore, I must make a good use of the time and efficiently so as not to exceed the specific limit. I know that PTCC is a company that cares about increasing capabilities and optimizing its human resources. One of the proofs is by giving me soft skill and hard skill training related to SAP for free. So at this point, I think that PTCC comes with IT solution not only to meet the expectation of its customer, but also provide an opportunity for me to gain knowledge and fulfill my hopes of becoming a prospective ERP expert. PTCC is a subsidiary of PT Semen Indonesia Persero Tbk, which is the core team of ICT development and operational support for Semen Indonesia and all of its subsidiaries, in which PTCC has 6 core values, including trust, competence, harmonious, loyal, adaptive, and collaborative. Since its business actively contributes to the IT sectors in terms of innovation, development, and sustainability of Semen Indonesia and all its subsidiaries, I think it is related to my field of science, information system. PTCC is a company engaged in information technology that always provide the latest ICT solution that are reliable and oriented to meet customer expectation both to the company and the communities. PTCC actively contribute to the IT fields in the innovation, development, and sustainability of Semen Indonesia by sharing experience expertise such as holding SAP training in collaboration with Universitas Internasional Semen Indonesia to increase ICT adoption in growing competitiveness. As I mentioned earlier, that one of my dreams is to become an ERP specialist. With the training from PTCC, I had the opportunity to learn SAP, one of the ERP software. My favorite lecturer ever told me about his experience as an ERP specialist, and he mentioned one of his experiences from implementing SAP software at a company in Sidoarjo. I was inspired by his story and wanted to start my career as an ERP specialist by studying SAP software from PTCC.
The reason why I wanted to join PTCC, in addition to being aligned with my field of science, was also because I wanted to explore better career prospects to improve my professional abilities. And PTCC facilitates us by providing training with speakers who are expert in their fields. Then we will be better prepared when we deal with the professional world, especially in the area of ERP and soft skills. Because at the time of college, I was interested and focused on the ERP fields and had knowledge in ERP. It is closely related to PTCC, which handles many of the company's business processes and also helped me in understanding SAP application and new modules. Oh ya, ini kan kita lagi liburan ya, tapi ini adik aku tuh lagi ada pertanyaan, ada tugas gitu kan tentang ERP. Nah, soalnya tuh kayak gini, bantuin aku jawab ya. Jelaskan secara detail seperti apa ERP itu. ERP itu sistem yang paling kompleks, di mana ERP itu mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan, angkup semua aspek bisnis. Fokus ERP sendiri itu pada kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan. ERP itu memiliki database terpusat atau database server yang kemudian diakses melalui aplikasi oleh tiap unit dalam perusahaan, seperti unit pengadaan, gudang, akuntansi, dan lain-lain. Ada berbagai macam aplikasi ERP, seperti SAP, dan yang open source itu seperti Odoo dan ERP Next. Oh iya ya, selain itu cara kerjanya sendiri itu, kalau ERP, dia itu memungkinkan datanya itu terpusat dalam satu database, kemudian bisa diakses secara real time kan? Iya, nah, betul. Contohnya tuh kayak misalnya dari divisi sales, dia memasukkan data pesanan, nanti dari distribusi mereka bisa dapat data itu secara langsung lewat aplikasi itu. Wow. Iya, bener banget. Setiap divisi yang ada dalam perusahaan jadi tahu ya, apa aja sih yang terjadi di divisi yang lain itu secara real time. Tapi rasanya kayak kurang lengkap deh kalau kita belum kenal seperti apa sih sejarahnya ERP itu. Jadi untuk ERP ini diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Akan tetapi konsep ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat itu konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Tahun 1970-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirement Planning atau MRP untuk penjadwalan proses produksi. Masuk ke periode 80-an, MRP ini dikembangkan untuk mencangkup lebih banyak proses manufaktur, sehingga mengubah yang namanya menjadi MRP 2 atau Material Resource Planning. Nah, baru nih untuk di tahun 1990, fungsi sistemnya ini semakin berkembang dan namanya berubah menjadi ERP. 2000-an, Gartner Group kembali mengembangkan ERP dengan nama ERP2 atau yang dikenal dengan Cloud ERP. Kayak gitu. Wih, panjang juga ya perjalanannya ya. Sekarang ke soal nomor 2 nih. Ceritakan tentang sistem informasi. Apa yang dipelajari dan bagaimana implementasinya dalam bisnis dan industri. Kalau misalnya menceritakan tentang sistem informasi itu, biasanya orang susah membedakan antara sistem informasi dengan informatika ataupun ilmu komputer. Lebih jelasnya, sistem informasi itu kan lebih ke socio-science, di mana sistem informasi itu menjembatani antara people, proses, data, dan juga IT. Ya, benar-benar. Lalu, mengingat untuk yang pertanyaan yang tadi, yang kedua, apa saja sih yang dipelajari di sistem informasi itu? Ada banyak banget yang bisa kita pelajari di sana. Mulai dari programming, lalu bagaimana kita mengelola sebuah proyek IT. Nah, di sistem informasi ini ada berbagai macam peluang karirnya. Yang pertama,
itu sebagai profesional dalam penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu yang kedua, itu sebagai profesional dalam bidang pengembangan sistem informasi perusahaan. Apa aja? Analis sistem, lalu analis proses bisnis, perancang dan pengembang software, lalu ada manajer proyek pengembangan software. Dan yang terakhir ini, yang paling seru, ada konsultan profesional dalam integrasi sistem dan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Nah, bener banget tuh. Dengan bekal ilmu yang kita dapat di sistem informasi, mahasiswa dapat memahami proses bisnis yang berjalan di perusahaan dan siap mengoperasikan sistem yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi terkait. Oh ya, sekarang soal nomor 3 ya. Apa peran sistem informasi dalam organisasi bisnis? Apa tuh? Peran sistem informasi. Kalau di era sekarang, sistem informasi ini memiliki peran yang cukup berpengaruh loh, mengingat saat ini Indonesia sedang masuk era 4.0. Kalian pasti tahu kan era 4.0, di mana hampir sebagian besar kegiatan di berbagai sektor itu melibatkan teknologi, khususnya di bidang perekonomian. Banyak perusahaan yang mulai mengotomasikan proses bisnis yang sedang berjalan. Wah, iya. Dan selain itu tuh, sistem informasi juga memiliki 3 peran dalam organisasi bisnis. Setauku yang pertama itu sistem informasi menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan juga menunjang keunggulan strategis kompetitif. Nah, betul tuh. Namun, untuk mensukseskan 3 peran tersebut, ada beberapa cara loh. Contohnya, melakukan analisis meliputi pemodelan proses bisnis dan evaluasi proses bisnis menggunakan berbagai metode untuk mengetahui apakah proses bisnis yang berjalan sudah efisien, apakah terjadi bottleneck atau pelambatan, dan juga sudah sesuai dengan SOP, sehingga dapat memberikan feedback yang baik bagi perusahaan dan memberikan rekomendasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oh gitu. Nah, ini soal terakhir nih. Menurut Anda, apa tantangan utama saat ini di sistem informasi dan bagaimana Anda menyikapinya? Menarik. Tantangan utama di bidang sistem informasi. Oke, khususnya kalau di organisasi bisnis nih ya, tantangan utamanya di bidang sistem informasi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi seperti departemen operasional sebagai end user, lalu IT sebagai pengembang dan juga supportnya, serta manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Nah, jika sistem yang akan diimplementasikan ini adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Oh iya, jangan lupa, selain itu, ada tantangan sistem informasi di masyarakat. Bahwa teknologi ini berkembang sangat pesat loh. Sistem informasi harus lebih beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi, seperti adanya perubahan model bisnis, seperti adanya e-commerce yang memudahkan masyarakat dalam berbelanja, adanya transportasi online yang bisa diakses di mana saja. Oh, jadi gitu. Dan sepertinya kalau kita menyikapi perubahan teknologi informasi atau sistem informasi ini baik di organisasi maupun di masyarakat, sepertinya menanamkan kemauan untuk terus dan mau belajar merupakan langkah yang tepat untuk melewati perubahan-perubahan ini ya. Iya, betul banget itu. Sehingga dapat disimpulkan, ERP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan, mencakup semua aspek bisnis, di mana fokus ERP ada pada kegiatan operasional perusahaan. Cara kerja ERP adalah memungkinkan datanya terpusat dalam satu database kemudian bisa diakses secara real-time. Contohnya, divisi sales yang memasukkan data pesanan, lalu nanti bagian distribusi akan dapat melihat data tersebut secara langsung lewat aplikasi yang sama. Sistem informasi merupakan jembatan antara people,
proses, data, dan IT. Terdapat 3 peran sistem informasi dalam organisasi bisnis, yaitu menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan juga menunjang keunggulan strategis kompetitif. Tantangan utama di bidang sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.